عربی ترتیب سے، لیکن اس نے پاکستانی ترتیب سے شروع کیا 1 2 3 سے. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس طرح پڑھے 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1. ٹھیک ہے؟ سنائیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 نہیں ہے 7 7 7 7 ہے 7 7 ہے 1 2 3 4 اور تھوڑا اونچا رکھیے گا. 1 سے اوپر 2 ہے، اوپر 3 ہے، اس سے اوپر 4 ہے، اس سے اوپر 5 ہے. اس طرح آواز بھی تھوڑا اونچا رکھیے. 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1. وقت جی 10 بجے بھی 10 بجے ہو گئے کلاس بند 10:30 بجے کے 10:30 صحیح 10:30 بجے. اچھا تو اس طرح ترتیب سے آپ آواز کو اونچا رکھیں. 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1. بڑے 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1. بس تو بلا ہوگا ہم نے کہا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردست. اچھا اور سورہ دوحہ آج پڑھو. ٹھیک ہے نا؟ لگاؤ بھی سسٹم سائیڈ کی طرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
तीसरा जो दर्जा है इसमें बैत हुसैनी शुरू होता है ना, ये जो लेवल है तीसरा, इस पे अक्सर बैत हुसैनी और बैत हुसैनी और रस्ट में मामूली फ़र्क है, ठीक है ना। जो रस्ट ले जैसे इसके बाद जो शुरू होने वाला है तो इसमें और बैत जो आखिर है हुसैनी, तो इसमें काफ़ी यानी अंडरस्टैंडिंग यानी क्या है वो ज़्यादातर वो जोड़ते हैं और करीब होते हैं, इस वजह फ़र्क बहुत कम होता है। तो आप इसे ऊंचे अंदाज से पढ़ते हैं तो इसको आप बैत हुसैनी, ठीक है ना, बैत हुसैनी बैत में والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. इसलिए ना बंदी ने बंदी की इसलिए ना